अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको अपने मोतियों वाले कबूतरों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वो कैसे मैंने उनका स्टार्ट किया और उनका क्या रिज़ल्ट है या क्या चीज़ है उनकी। सबसे पहले 1990 में मैंने मास्टर अब्दुल्ला से रफ़ीक ख़ान के ज़रिए मुलाकात की, जो कि मेरे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं। तो वो मुझे मास्टर अब्दुल्ला से मिलवाया। हम दोनों सियालकोट में जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमने जो है ना वो ट्रैवल किया है। इतना शौक़ था कि हम मोटरसाइकिल पे ही सियालकोट अक्सर चले जाया करते थे। तो उस वक़्त आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन थी घर में कबूतरों का इतना ज़्यादा, लेकिन हम बगैर बताए जाना होता था, इसलिए गाड़ी निकालना मुश्किल बात थी। हम मोटरसाइकिल पे सियालकोट में चले जाया करते थे। और मास्टर अब्दुल्ला से हमारी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उस वक़्त ही वो 90 प्लस एज के थे। और हर दफ़ा जब हम जाते तो हमें वो सेम स्टोरी अपनी पुरानी फिर वो शुरू कर देते कि जो कि उस वक़्त उनको पता नहीं चलता था कि मैंने इनको ये जो है ना वो स्टोरी सुना दी हुई है। लेकिन हम अदब के तौर पे वो बार बार सुन लेते थे। हमने कभी भी नहीं कहा मां साहब आपने पहले हमें ये बता दी हुई है। ये एक रिस्पेक्ट थी हमारी उनके साथ कि हम उनको कभी भी नहीं कहते थे कि ये ना सुनाएं हमें। तो वो उस वक़्त उन्होंने हमें चंद परिंदे दिए, लेकिन उन चंद परिंदों से लेके आज भी हम जो है ना वो उस नस्ल को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके ना वो चले आ रहे हैं। जब मैं अमजद साहब के पास शुरू में शौक़ के हवाले से बच्चे छोड़ता था, तो उस वक़्त इन मोतियों वाले बच्चों को भी मैं छोड़ता रहा। किसी साल में मेरी 3-3 मोतियों वाली मादियाँ जो है ना वो बाज़ी में आईं, जो कि मेरे लिए एक ऑनर की बात थी। उस वक़्त मेरे अली वाले कबूतर और ये जो थे मोतियों वाले कबूतरों की वजह से मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी अमजद साहब की छत से मिली। हालांकि मैं उस वक़्त इतना ज़्यादा कोई कबूतरों की समझ के लिए तो वैसे सारी ज़िंदगी थोड़ी है। अभी भी हम हर वक्त समझने की कोशिश करते हैं, अच्छी से अच्छी जुस्तजू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक़्त बिगनिंग में फिर भी जो अलिफ बे आज आती है या ABC आती है, उस वक़्त बिल्कुल नहीं इतना पता था। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि ब्लड लाइन का होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा खून होगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस देता ही देता है। ये परों का, हड्डियों का, ये चीज़ों के पॉइंट मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, ये बहुत पीछे की बात है। पर अच्छा परिंदा अच्छी ब्रीड में हो तो उसके पर अच्छी जगह पे रखें, अच्छा खिलाएं पिलाएं, अच्छे बच्चे पलें तो उनके पर और हड्डियाँ तो ये सारी अच्छी निकल आती हैं। लेकिन अच्छा खून आप नहीं डाल सकते। मैं पहले भी कई दफ़ा अपनी बातों में ये बता चुका हूँ। तो ये इस बात का प्रूफ है कि मैं अनजाने में, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था, ना किसी पर का, ना किसी हड्डी का, ना किसी चीज़ का, तब भी उस वक़्त मेरे परिंदे परफॉर्मेंस देते थे और बाजियों में आते रहे हैं। जो भी कबूतर कभी भी आज तक जितनी नस्लें बनी हैं उन्होंने परफॉर्म किया है तो उनका नाम है। मोतियों वाले कबूतर बेशक शुरू में परफॉर्मेंस देते रहे हैं, तो इस वक्त इसलिए मास्टर अब्दुल्ला का नाम था। कोई कबूतर परफॉर्म नहीं करता तो किसी कबूतर का नाम, किसी नस्ल का नाम नहीं बनता कोई भी। लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, उसका करम है कि आज लोग मोतियों वाले कबूतरों से मेरे नाम को भी अच्छे लफ्ज़ों से जानते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी मेंटेनेंस हालत में आज मेरे पास ये कबूतर मौजूद हैं, शायद किसी बंदे के पास इतनी तादाद में अच्छी हालत में मौजूद हों। ये मेरे लिए बड़ी आनर की बात है, लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कई लोगों के पास होंगे, लेकिन मेरे इल्म में इतना ज़्यादा नहीं है। जब भी मैं कहीं शौक़ करने के जाता हूँ, किसी के पास 2 परिंदे होते हैं, किसी के पास 3 होते हैं, किसी के पास 1 परिंदा होता है, तो वो उसी को, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास इन पे बहुत मेहनत की है मैंने, और आज भी माशाल्लाह अच्छी हालत में है। मैं अभी आपको थोड़े से परिंदे भी दिखाता हूँ। अभी मैं आपको चंद परिंदे जो है ना वो मोतियाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि ये अभी भी देख लें, इनकी फ़िटनेस देख लें, इनकी बनावट देखें। ये फीमेल इधर खड़ी है, उसकी बनावट देखें। कोई भी अच्छा परिंदा हो ना, उसकी बनावट इसी तरह की होगी, कोई भी अच्छा परिंदा होगा। तो ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़े से परिंदे आपको दिखा रहा हूँ। मैं ज़्यादा परिंदे तो नहीं दिखा सकता, मैं इसलिए बार बार अगर इनका ब्लड अच्छा ना होता तो आज मेरा नाम ना होता। इसलिए ये मास्टर अब्दुल्ला के पास जो परिंदे ये थे उनका ब्लड लाइन अच्छी थी, इसलिए आज भी मेरे पास 37-38 साल से चल रही है।
جو میرے پاس علی والے بٹیرے کبوتر آئے ان کی بلڈ لائن اچھی تھی، تو اس لیے آج تک میرے پاس ان کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ یہ ابھی میں نے چند کبوتر آپ کو اگزامپل کے طور پر دکھائے، ان میں کالی آنکھوں کا بالکل کوئی کبوتر نہیں ہے۔ میں نے شروع میں بگننگ میں جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے اتنا تجربہ نہیں تھا، تو اس وقت سیالکوٹ میں کالی آنکھوں کا بہت زیادہ رجحان تھا۔ وہ بہت زیادہ کبوتر چوہے بھی کالی آنکھ میں موجود تھے، اور یہ موتیوں والے اور یہ سارے کالی آنکھ سب کبوتروں میں لوگوں نے اکثر لوگوں نے ڈال لی تھی۔ میں بھی ان میں سے کچھ پرندے خرید لایا، پھر میں نے موتیوں والے نر کے ساتھ جو نا وہ کالی آنکھ کی مادی ڈال دی، لیکن 10 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ تو گند ڈل گیا اس کے اندر۔ وہ پوری کی پوری بالٹی مجھے گرانی پڑی اس گند کو، اس قطرے کو نکالنے کے لیے۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک میں نے اپنی کبوتروں میں کوئی بھی کالی آنکھ کا یا برے خون کا کوئی پرندہ شامل نہیں کیا۔ اس لیے میں بار بار اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ یہ جو میری نظر کے مطابق، جو میری سمجھ کے مطابق جو میں آج تک سمجھا ہوں کہ جو کالی آنکھ کلیجی سے کلر کی آنکھ اکثر کبوتروں میں سیالکوٹ میں ابھی بھی پائی جاتی ہے، وہ ایک پوائزن ہے جو کہ ان میں ڈل گیا تو وہ نکل نہیں سکتا، وہ آپ کو ضائع کرنا پڑے گا، وہ اور کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ میں نہیں یہ کہتا ان میں سے 10 بچے نکلوائیں گے کوئی ایک آدھ کام کر جائے گا، باقی 8 کام نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے پاس جو پرندے ہیں ماشاءاللہ اگر 10 نکلوائیں نا تو 9 کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جو ایک بھی ہوتا ہے وہ ایوریج ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ ٹھپا نکل آتا ہے۔ یہ الحمدللہ اچھے خون کی یہ گارنٹی ہے کہ ان میں سے ٹھپا پرندہ کوئی نہیں نکلے گا۔ آج کل جو میڈیا پہ یہ بات کرتے ہیں کہ اچھوں میں سے برے بھی نکلتے ہیں، کوئی اچھوں میں سے برا نہیں نکلتا۔ بروں اچھوں میں سے ایوریج نکل سکتا ہے، لیکن وہ ٹھپا نکلتا میں نے کم از کم ابھی تک جو ہے نا وہ اپنی کبوتر بازی میں نہیں دیکھا۔ بے شک میں اڑاتا نہیں ہوں کبوتر، لیکن میرا اڑانے والی چھتوں کے ساتھ ہر وقت جو ہے نا وہ میرا رابطہ ہے، میرا مطلب میں بچے چھوڑتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تو یہ میرا الحمدللہ جدھر بھی میں نے بچے چھوڑے ہیں ان کا بہت اچھا رزلٹ ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈاکٹر جمیل کو جانتے ہیں، اگر اچھے لفظوں سے جانتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو اچھے لفظوں سے جانے۔ میں جس نسل پہ بھی کام کرتا ہوں الحمدللہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے بات کام کرتا ہوں۔ بے شک میں جسٹ فار ایگزامپل آپ کو بات بتا دوں، 2001 میں ابھی یو کے میں تھا، تو باجوہ صاحب نے مجھے، صفدر باجوہ صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک قصور میں سے 16 پرندے مل رہے ہیں تو بڑے اچھے ہیں، تو ہمیں لے لینے چاہیے۔ میں نے کہا چلو لے لیں۔ اس وقت وہ 16 پرندے 40,000 روپے کے لیے ہم نے، میرے بھائی حالانکہ 18 گریڈ کے افسر تھے، میں پاکستان میں نہیں تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے ساتھ جاؤ اور میرے لیے کبوتر لے کے آؤ۔ وہ کبوتر لے کر آئے، اور جب میں 2001 میں انگلینڈ سے واپس آیا، جب میں نے ان پرندوں کو دیکھا تو وہ میری پسند پتہ نہیں وہ خون اچھا ہے تھا لیکن میری پسند کے مطابق وہ خوبصورت پرندے اتنے نہیں تھے۔ اس وقت سونے کی قیمت 6,000 روپے تولے کے قریب تھی، تو اس وقت میں نے 40,000 روپے کے پرندے، جب میں واپس آیا میں نے ایک بھی نہیں رکھا، وہ میں نے باجوہ صاحب سے کہا کہ یہ سارے لے جاؤ اور ان کو دے دو جس کو آپ نے دینے ہیں، میں نے ان میں سے ایک بھی پرندہ نہیں رکھنا۔ ابھی بھی آج بھی ماشاءاللہ ماسٹر عبداللہ سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے گھر میں بیٹھ کے رفیقاں کے ساتھ ان کے کھڈے میں بیٹھ کے شوق کیا ہوا ہے، تو ان کے پاس چوہے موتیوں والے اور ٹنیے 3 ہی نسلیں تھیں ان کے پاس، اور یہ تینوں نسلیں انہوں نے آپس میں کراس کی ہوئی تھیں۔ اس لیے موتیوں والوں میں سے آج بھی کبھی کبھی کوئی ٹنیا بچہ بھی نکل سکتا ہے اور چوہے بچے بھی نکلتے ہیں۔ چوہے کی بلڈ لائن بھی میں نے اسی طرح چلائی ہے، جو ان میں سے چوہا نکلتا ہے ان کو میں چوہے کی لائن کی طرف چلا کے لے جاتا ہوں، اور جو موتیوں والے نکلتے ہیں ان کو موتیوں والوں کی طرف لے جاتا ہوں۔ ان میں لال موتیوں والے بھی ہوتے ہیں، چونکہ میری پریفرنس سبز اور کالے موتیوں والوں پہ زیادہ پسند رہی ہے تو وہ میں نے ان کو زیادہ پروموٹ کیا ہے۔ لال موتیوں والے بھی میرے پاس موجود ہیں، لیکن وہ ذرا کم تعداد میں ہیں کیونکہ میں نے ان پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی، اور ابھی میری توجہ زیادہ جو ہے وہ چوہا بریڈ پہ ہے،
तो मैं उनमें से सेपरेट मोतियों वाला में से जो चूहे निकल रहे हैं उनको मैं सेपरेट ब्रीड कर रहा हूँ, ताकि मैं एक नस्ल एक सेपरेट मैं इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपको उनमें परिंदों को भी दिखाऊंगा। अभी मेरे पास बच्चे निकले हुए हैं, कुछ 9 पर को 10 पर के हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनकी एक सेपरेट कलर मैं चूहों पे दिखाऊंगा। इनमें थोड़े से गहरे थोड़े से फीके ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन चूँकि इनमें क्वालिटी का फ़र्क नहीं होता है, इसलिए कि इन सब में खून अच्छा है। इन सब की आंखें नीली नीली ज़र्रेदार आंखें ज़्यादातर होती हैं। किसी को गहरी अगर कोई टुनिया टाइप का निकल आए या चूहा टाइप की तरह चला जाए कि उसकी तरह आंख थोड़ी गहरी नीली हो जाएगी, और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क इनमें ज़्यादा नहीं आता। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो जो है ज़रूर हेल्प करेगी कि नस्ल कैसे बनती है और कैसे बनाते हैं, और ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है जो अगर आप तवज्जो दें तो, लेकिन जो तवज्जो नहीं देगा उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है फिर। बाकी मैं नस्ल उसी को मानता हूँ को जो दूर से नज़र आए कि ये मोतियों वाला है, किसी को बताना ना पड़े कि ये मोतियों वाला है। अभी लोग जौनसरे कबूतर दिखा के तो कहते हैं ये मोतियों वाला है, तो ये उनकी मर्ज़ी है। बाकी मेरे परिंदे दूर से अपनी शनाख्त कराएंगे कि ये चूहा नज़र आ रहा है, ये मोतियों वाला नज़र आ रहा है, ये लाल ड्रैगन नज़र आ रहा है, मुझे ये दिखाना, मुझे ये दिखाना, मुझे ये दिखाना। यही मेरी स्पेशलिटी है। अल्लाह हाफिज़।